Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, mate. I want to introduce myself. My name is Mulfa Iza, and my ID number is 1932173. And in the opportunity, I want to talking about the Romanticism period. But anyways, I hope you are stay healthy, keep spirit, and keep fighting for the joining vinyl test here. Okay, I have 5 content of the Romanticism period. The first is about the definition, and then the second one is about the origin of Romanticism era, and then the third is about the characteristic of literature work, and then the fourth is about the visual art in literature, and the last one is about the famous figure. Okay, I move about the first content is about the definition. The Romantic period, or sometimes we called a Romantic era, is a movement term that refers to the fields of art, literature, sociopolitics, and music during the era as philosophical, literary, and cultural art in society. This movement began in the late of 18th century until the 19th century in Europe. At first, this movement occurred in Western Europe and spread to England and America. And then this movement is also related to translating emotive responses in the form of poetry. So that most of the famous figures at that time were poets. Okay. Jadi periode romantis ini atau era romantis ini merupakan suatu istilah pergerakan yang mengacu pada bidang seni, kesusastraan atau sosial politik, musik selama era filosofi, seni sastra, budaya dalam masyarakat. Jadi pergerakan ini itu dimulai pada akhir abad ke-18 sampai awal abad ke-19 di Eropa. Pada awalnya pergerakan ini terjadi di Eropa Barat, kemudian menyebar ke Inggris dan Amerika. Jadi pergerakan ini tuh berkaitan dengan menerjemahkan respon emotif dalam bentuk puisi, sehingga kebanyakan tokoh yang terkenal pada saat itu adalah penyair puisi. Jadi ketika zaman itu adalah para penyair puisi yang sangat terkenal karena mereka itu menganut aliran romantisme. We move to the second content is about the origin of Romanticism era. Here I have 3 about the origin of content Romanticism era. The first one is about in essence, this romantic movement signal or reaction of rebellion or change against the rigidity of the French Industrial Revolution that occurred at that time. Jadi pada hakikatnya itu pergerakan romantik ini mengisyaratkan suatu reaksi pemberontakan atau perubahan terhadap kelakuan revolusi industri yang terjadi di Prancis itu yang terjadi pada masa itu gitu. The second one is because of the reaction of the Enlightenment ideas of the Industrial Revolution. Jadi itu juga karena reaksi terhadap ide-ide pencerahan dari revolusi industri. And then the last one is about because there is a reaction the neoclassicism, namely the bond of decency and love. Jadi karena adanya reaksi terhadap neoklasisme, yakni adanya ikatan kesopanan dan cinta. Jadi neoklasisme itu adalah suatu reaksi ikatan kesopanan dan cinta, sehingga karena pada zaman itu kebanyakan para penyair, para puisi yang menjadi orang yang terkenal, jadi mereka itu mengaplikasikan gaya neoklasisme ini dalam untuk merubah reaksi pemberontakan pada revolusi industri yang ada di Prancis. And then the third one is about the characteristic of literature work. We have to find about the characteristic. The first is about the imagination. The emphasis is on reason. This imagination is necessary to create an art. Jadi imajinasi. Pertama adalah imajinasi. Poin yang paling penting adalah imajinasi. Jadi imajinasi itu penekanan berada pada alasan. Mengapa? Imajinasi ini diperlukan untuk menciptakan semua seni. Jadi walaupun kita membuat seni puisi atau cerita, maka imajinasi yang harus menjadi poin pertama.
And then the second one is about the intuition, more inclining to feelings or instincts than reason, so emotion are more important. Jadi yang kedua itu adalah intuisi. Dalam membuat suatu karya itu poin yang paling pertama atau poin yang paling penting yaitu adalah imajinasi dan intuisi. Dimana intuisi ini lebih condong pada perasaan atau insting daripada akal, sehingga emosinya yang lebih penting. Seperti itu. And the third one is about the idealism, can make the world a better place. Jadi idealisme ini dapat membuat dunia itu menjadi tempat yang lebih baik. Dalam artian idealisme ini adalah membuat suatu karya yang ideal, sehingga bisa membuat dunia karya ini bisa menjadi tempat yang lebih baik. Seperti itu. Kemudian individuality, priorities the individual during this period women's right and abolition were is big movement. Pada masa ini, pada era ini, individualitas ini juga diperlukan, kan, yaitu mengedepankan individu. Selama periode ini hak-hak perempuan dan abolitionism adalah sebagai gerakan besar. Kebanyakan tema yang diambil pada karya yang ada di era ini itu adalah yang memiliki tema hak-hak perempuan atau abolitionism. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah inspiration, spontaneous rather than precise. Jadi inspirasi itu adalah spontan daripada ketepatan. The next content is about the visual art. We have two branches about visual art. The first is about neoclassical art, and then the romantic art. This is about how to distinguish. Neoclassical art, literary works that are formed have two characteristics of being bound, rigid, severe, and emotional. This literature was discovered in ancient Greece and Rome. Seni neoklasik, karya sastra neoklasik ini terbentuk memiliki ciri-ciri yang kaku, terikat, parah, tidak emosional. Jadi sastra ini ditemui pada masa Yunani kuno dan Roma. Kemudian romantic art, literary works that are from have very emotional, individualistic, and exotic characteristics. Namely, we have to picture in the right one. This is an impact on neoclassic. Jadi seni romantis ini adalah karya sastra yang terbentuk memiliki ciri-ciri sangat emosional, kemudian bersifat individualistis seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya, dan sometimes yang bertemakan eksotik. Jadi ini merupakan dampak terhadap neoklasis, dampak dari seni neoklasik yang awal tadi. We also have to explain just more about the literature. Literature and American Romanticism literature is the most powerful literature, so it can influence other literary art. Literary written often explores supernatural and gothic themes. Jadi literatur romantis di Amerika itu adalah literatur yang paling kuat, sehingga dapat mempengaruhi seni sastra yang lain. Jadi para penulis literatur sering mengeksplorasi tema supernatural dan gotik yang ada di Amerika. Okay, the last content is about the famous feature in Romanticism period. We have to five about the famous feature. Okay, the first one is about who is it? Edgar Allan Poe. Okay, he was an accomplished poet, short story writer, and one of the leaders of the American Romantic movement. And known for his macabre works, his little name is Edgar Poe. He was born in Boston, Massachusetts, and he is the second child of actors David and Alice Poe. Poe is one of the leading practitioners of short story writing in America. So he is also a pioneer in detective fiction, earning him a little in the science of fiction genre. Jadi Edgar Allan Poe ini adalah seorang ahli penyair atau seorang cerpenis, dan salah satu pemimpin gerakan romantik yang ada di Amerika. Kita tahu kalau romantik di Amerika adalah literatur yang paling kuat. Dikenal karena karya-karya macabre-nya. Nama kecilnya adalah Edgar Poe, sometimes called Poe, just Poe. Dia dilahirkan di Boston, Massachusetts.
Ia merupakan anak kedua dari aktor David dan Eliza Poe. Poe sendiri merupakan salah satu praktisi terkemuka dalam penulisan cerita pendek yang ada di Amerika. Dia juga perintis karya fiksi detektif sehingga mendapatkan gelar dengan genre cerita fiksi ilmiah. Okay, I have some pictures. The left one. Most of his literary work have the theme of horror. Yes, mystery, crime, and gothic and adventure. And also most of the endings of his literary work are bad ending, which is tucked in with a sense of horror that can be created. Jadi, melihat 3 gambar yang di sebelah kiri itu, kita tahu sebagian besar karya sastra itu bertemakan horor, misteri, kriminal, gotik, dan lain sebagainya. Dan juga sebagian besar akhirnya itu karya sastranya adalah bad ending yang diselipkan dengan rasa horor yang bisa diciptakan. Okay, we also have some literary works that has he published, including the first is about the fall of the House of Usher in 1839, and then the Black Cat, and the 1843, and the Tale Heard is about the 1843 also, and then the Raven Mrs. Poe. It is 1845, and the Cast of Amontillado 1846. Okay, we also can post uploading some picture on the up slide. Oke, jadi karya sastra yang sudah dia terbitkan itu ada banyak, tapi di sini kami hanya menyebutkan beberapa saja, yakni The Fall of the House of Usher itu yang pertama, kemudian Black Cat, The Tale Heard, and the Raven, and the Class of Amontillado. The second figure is William Wordsworth. Okay. English poet. He is English poet and writer known for his work which played an important role during the French Revolution. Wordsworth was crowned poet laureate from 1843 until his death of misery on 23 April 1850. Jadi penyair William itu adalah Wordsworth. Ini adalah penyair dan sastrawan asalnya Inggris yang dikenal akan karya-karyanya yang berperan penting selama masa revolusi Prancis. Jadi dia itu dinobatkan sebagai penyair laureate dari tahun 1843 hingga kematiannya karena pleuritis pada tanggal 23 April 1850. We also have to picture the left one. Most of them have the theme of nature, children, beauty, and don't escape mystical things. But it was the matter of humanity that made his name soar for his work against the regime. Jadi kebanyakan karyanya si William Wordsworth kebanyakan bertemakan alam, anak-anak, kemudian keindahan, dan juga tak luput hal-hal yang mistik. Namun soal kemanusiaanlah yang paling membuat nama beliau melambung akan karya-karyanya yang melawan rezim. Okay, we have 2 literary work that he has published. The first is about lyrical ballads and 1798, and the Tinted Abbey, same also, and the Michel 18, and then the Solidarity Reaper in the 1807, and the Rainbow 1807. Jadi karya-karya yang udah beliau terbitkan itu ada banyak. Sometimes we just cumut-cumut hanya 5. Yang pertama adalah Lyrical Ballads, kemudian Tinted Abbey, dan seperti yang saya sebutkan tadi. Okay, we move to the third features. He is a William Blake. He was an English poet, painter, and graphic designer, largely
this written during his lifetime, Blake is now considered a seminal figure in the history of poetry and visual art of the Romantic Age. And 22 and 20 and 2, Blake was placed in the BBC pool of the 100 greatest Britons, and he produced a rich and diverse collection of works symbolically, which is included imagination as the body of God. William Blake ini adalah seorang penyair, pelukis, dan pembuat grafis Inggris. Sebagian besar tidak diakui selama hidupnya. Namun Blake sekarang dianggap sebagai tokoh dalam sejarah puisi dan seni visual dari zaman romantis. Karena pada tahun 2002, Blake itu ditempatkan di dalam jajak pendapat BBC dari 100 warga Inggris terbesar, jadi dipilih 100 warga yang terbaik, dan dia menghasilkan koleksi karya yang beragam dan kaya secara simbolis yang mencakup imajinasi sebagai kebutuhan. Jadi karya yang paling terkenal pada saat itu adalah imajinasi sebagai kebutuhan. Okay, we move to some literary work he has published. The first is about the Holy Thursday, and then the Chimney Sweeper and the Lamb, the Peasantry and Outrages of Innocence. Jadi karya sastra yang telah ia terbitkan ada banyak, tapi saya hanya mengambil beberapa, yakni ada Holy Thursday, ada the Chimney Sweeper, ada the Lamb, the Peasantry and the Outrages of Innocence. Okay, we move to the fourth one is about the famous figure, yakni Percy Physical Shelley. He was born in August 1792. He is one of the main romantic poets of England, also a radical in his poetry as well as in his political and social views. Shelley didn't achieve fame during his lifetime, but recognition for this achievement in the poetry grew steadily after his death, and he became an important influence on subsequent generation of poets. Ia dilahirkan pada tanggal 4 Agustus 1792. Ia adalah salah satu penyair romantis terkemuka yang ada di Inggris. Dia juga seorang yang radikal dalam membuat puisinya, serta dalam pandangan politik dan sosialnya. Shelley itu tidak mencapai ketenaran selama masa hidupnya. Tetapi pengakuan atas prestasinya ini dalam puisi tumbuh dengan mantap setelah kematiannya, dan dia menjadi pengaruh penting pada generasi penyair berikutnya. We also move it to some literary work he has published. And the top of slide, for example, Ozymandias, and then Adonis, and the Ode or the West Wine, and the Mosque of Anarchy, and then the Defense of Poetry. Jadi karya sastra yang ia telah terbitkan itu ada banyak, saya hanya mengambil beberapa. Contohnya Ozymandias pada tahun 1818, kemudian Adonai 1821, kemudian Ode to the West Wine itu di tahun 1820, and the Mosque of Anarchy and the Defense of Poetry. The last figure is Samuel Taylor Coleridge. He was an English poet, literary critic, philosopher, and theologian who, with his friend William Wordsworth, was the founder of the Romantic movement in England and a member of the League Poets. His critical work, especially about the William Shakespeare, were influential, and he also coined many familiar words and phrases, including suspension of disbelief. He had a major influence on Ralph Waldo Emerson and American Transcendentalism. Samuel Taylor ini adalah seorang penyair, kritikus sastra atau ahli filosofi dan teologi Inggris yang bersama temannya, jadi dia adalah teman dari famous figure also William Wordsworth, adalah pendiri gerakan romantis di Inggris dan anggota League Poets.
Karya kritisnya, terutama tentang William Shakespeare, sangat berpengaruh dan dia juga menciptakan banyak kata dan frasa yang sudah sangat terkenal, termasuk penangguhan ketidakkepercayaan. Dia memiliki pengaruh besar pada Ralph Waldo Emerson dan transendentalisme Amerika. Here I have also some literary work he has published. The first one is about the liturgical ballad, and then the rhyme of the ancient mariner, and then the biography literaria, and the kablakan, and the selected poetry. Jadi karya sastra yang telah ia terbitkan itu ada banyak juga, tapi saya hanya mengambil beberapa. Contohnya adalah Lyrical Ballads itu di tahun 1798, kemudian The Rime of the Ancient Mariner, and the Biographia Literaria, and the Kublakan, and the last. Okay, I think that's all enough for all my presentation. Thanks for your attention about the material. And the last one, thank you. And the last one, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.